Polo malé on a pas un peu drunk donc ni veut faire qu'à brancher ni veut faire qu'à son man à même malé à faire ou bega son n'a de qualité n'a son des sons d'actualité man il y a information il n'a rappel ou gars il brancher émission que là nous écoutons rap sur la radio Coton FM magam avec DJ Wahabia donc allez Wahabia mais bon moi c'est là mais à donner ah mais yoro molo c'était à il follow malé on a pas un peu drunk kuma doroni kaiga derrière. On the track. Grand V on V bita kabi semaine temele me donini instrument de me kune bala donc fule bela jelentaye mamare kaptele no radio kutu FM na ni sangada ina maliko no fo maliko kan sika suna da fa dugu kelengele na bela jele ame pick up respect radio o bela jele ma o mana soro fon fa ma o beri fu ka wal nyumando sika so kono maliko no fo maliko kan farafina farajela ame beri fu kuseba radio kutu FM alamele no fanchama fe mamare pressé the weekend nga so yasa ibsega jemu nunu lametuga mina jemu mi nama konnana ni ama wole ko coton rap na meskawe chaque samedi 15h30 katabla 17h konnana auka mali rapu a information a musique crow qui bla actualité kono ne modron donc i capter to 104.3 la chaque samedi 15h30 katabla 17h konnana klega ina ko bela jelen koloshilo no ne fa fe mamaru siribe tonton bajo ame fulta kadama dema bebe fatola 1h30 minutes ka suma dina no ma kelo no sori les ina amanu de fait tanti bato mache ama fo dema bela jele me fo atokola ni sanga daina kuma so ka la koloshi klega ina kelo no samba jai de fait voilà donc faut attacher Aisha Jarama Msoka Aisha bon klega ina
acha surprise ko jinamne bon o tole ko fe studio presse ko nane ne ko khrafe kuma galamani ori abol makena o dinga sali adamele ni doko jije waka bia donc nama nyaon dola sa et la première consommation du musical amore tagado ma ko kife folo tranquillité ko nana lesi ko nana ambe soroka sms numéro de ama mais yano che ama yoro la ka fo ina fo ndurani instrument mieta jarabi nene srigi ka musique mi nabe ka basic ni wati na kuseba musique mi fene na kuma chale no ni wati na kuseba ina fo samedi temele ni don fa kan yi to ga mina musique a blale 15 jours durant ay 1 million de vues voilà donc kunu nte kunna sini musique ay 1 million de vues 15 jours musique blale ay 1 million de vues or que musique akuma ci ala ko sebe bon avec la ka débattre nya fait donc sirigi jabate ama aller rebolo toujours akelen ko ka concert que sebe la ko guichet fermé que kana place de 51 la ko guichet fermé que concert u beladjele reçu la bolo donc sirigi ay sonkro daga fanuma dimanche temeni somi na titre ko belebele donc belebele ama de ka nyi anga mama klengele no beladjele ma farafina fo farajela donc kerengere nya la sika so kon na la klega ina kon duma otay Sirigiba Jabate bele anga je ango kife fola ame soroga SMS numéro d'Ama Radio Côte FM émission Côte Rap c'est la femme du besira ah baby bale bolo denjani kera nyonya mai bale bolo mode musoni kera nyonya mai bale bolo sidiki dale kera nyonya mai bale bolo sidiki dale kera nyonya na ye bale no Fatuma tasa holo de minale yugo de verila angata ituna nanga mando na kenela dube sira furu musomi sona furu donama odeni barika dunya ituna Nitara Farasi, Nitara America, Mangami, Nitara Senegal, Nitara Latin, Mangami, Nitara Cote d'Ivoire, Nitara Manila, Mangami, Ali Nitara Sinawada Manaka, Demiti Mangami, Aganimba, Jenseta. Tugo ibi bare bolo voilà donc meto atumani fie tuma chama ngo mama de super sima na le nyana gaba akachala fe ko chama ibe nye soro la voilà ni bay mi ke iba tono soro akera juguma e walma akera nyuma ere donc amana ke fam fe ite bona la fiu
voilà donc Sidiki Diabaté aga belebele a dédié gagné chez Mama Odila a kelengo ga CCB record bâti a kelengo ga place de 50 record bâti donc ina fo nya fieto na CCB au pied faire la ka bampeu kasro concert RMC kabi 12h concert de 10h vendredi 10h donc o y'a sɔrɔ tige banna donc concert kɛnɛ kan ko caman kɛla invité caman kun bɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na Sidiki Diabaté yɛrɛ a fa bɛ Côte d'Ivoire donc fa famana ka se Mali la fa ani Sidiki u ye kuma dɔ kɛ vocal la Sidiki vocal in a y'a dilan a taara jouer CCB kɔnɔna na vraiment kuma min n'i y'a mɛn a bɛ dusu kasakasi si ma dɔɔni parce que a bɛ dugawu kɛ den ye ka den bilasira a bɛ ka conseil mun d'a ma den ni fa y'a yɛrɛ sira kan donc ka dusu don a denkɛ la vocal in ka jan kosɛbɛ dɔɔni komi temps t'an bolo bi kosɛbɛ donc an tɛna se ka vocal in jouer bi mais n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna vocal in jouer pour que aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko in na togoya ni min na voilà donc o CCB kɔnɔna na Maimuna Aidara fɛnɛ faroteli min na a kɛra nimisi wasa ye kosɛbɛ place de cinquantenaire fɛnɛ na o concert fɛnɛ kɛra nimisi wasa ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na Sidiki Diabaté a ka jarabi nɛnɛ 15 jours a ye 1 million de vues sɔrɔ a ka tantɛgɛ ma o bɔra ça fait 3 mois o bɛ 3 millions et quelques vues là voilà donc belebele et 3700 vues donc au fɛnɛ o b'o la sisan 300 700 vues voilà donc o fɛnɛ o b'o la sisan donc o tɛmɛlen kɔfɛ an b'a yira la fɛnɛ Sidiki Diabaté a ye trophée dɔ sɔrɔ semaine in kɔnɔ ka bɔ Côte d'Ivoire a kɛra meilleur artiste africain donc Côte d'Ivoire olu bɛ jɔnjɔn dɔ da n'an k'a ma ko Héritier Awa donc Sidiki Diabaté a kɛra o meilleur artiste africain donc an b'a fɔ a ma ka félicitations kosɛbɛ kosɛbɛ donc o tun ye Sidiki Diabaté ka information ye tilegan in na k'o ta ka d'aw ma bon an b'a yira la k'a fɔ an bɛ fête kɔnɔna na parce que an balima chrétien lakaw bi ye olu ka fête ye n'o ye Noël ye bi olu ka seli ye donc an bɛ a fɔ ko Ala ka san caman bɛ Ala bolo Ala ka di an n'o ma donc parce que Mali c'est pays laïque voilà donc diinɛ bɛɛ dama ka kan donc ni min ta bɛ yen don min an bɛ jɛ an b'o kɛ parce que n'an ta bɛ yen u b'an dɛmɛ a la ni u fana ta bɛ yen jagoya fo an fana k'u dɛmɛ de voilà donc o fana ye mɔgɔya sira dɔ ye parce que mɔgɔya bɛ anw fɛ ba Maliba kɔnɔna na yan sindiya bɛ yan bɛn bɛ yan kelenya bɛ yan donc nin sɔn in an b'a dédié ka ɲɛsin chrétien kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen ma bi tilegan in na LP Kirikou ale Lil-Z sɔn min n'a tigi de ko fête an bɛ sɔrɔ ka SMS numéro d'aw ma 63 96 26 19 63 96 26 19 Radio Côte FM émission Côte en rap Lil-Z ale ni LP Kirikou fête Information que boca na panique na dore de Bogotá. Si esta baby de la vida me chichala y con Bogotá. No, yo no soy cono. Body man petit ni mega shino. Lawa bogeta niña bonita buscaba. Que la ira na te quite un fan y tuer. Física que por el fen. Por lo mucho ya ni tu valle. La dicendera se gaman con canano. Ishwina manogo. Ibe ki fai dija me canafono. Todo ma kuma befo. Nega masiana nyongo. Todo de bena beti la vidida. Felice tuvo money de crecer. Ninja mana física me crecer. Festival Bolono Batman a ira Bogotila Bagal netanga chuteja Ono liber di fese di sendefi Mengale wale bishina kani DJ kuli muingai Shokana hara kushudani Uwe shiwali kono no sembani na kono tunasira la naija wele ukamale ba naija jana wele amore trafi bongele sita kono bebe bana musoro nega mani bacha manda nyasoro nega nege dobe sebe ninkoro olutigi me bonu nusoro tumi mame paradiso mama fushima blanga pala ninkoro aywa iketo Yomi ki min todo suga di maita todo mogo te mogo son kolodo aywa ike todo
Domi di minto da. Suga di meita soda. Hen kiri buse dan te songolumbo no. Bishina festival bolono. Batman ira gogotila. Bagal neta mashuteja. On dit perdu c'est du sende film ngale wala bishina. DJ volume mwingani. Shikana arango shugari. Shivali kono no sengani. Yaba, krigata, papa. Zakaria. Never more time, I can't do Voilà, les gars, ils sont dédiés gagner chi emballement chrétien kelengele no bela jelema. Voilà, donc Jean Fanta ni nani bela jelema mana soro fan bire anga seli. Voilà, bien anga seli donc on est dédié gagner chi uma les gars ina radio Koto FM samfela la émission Koto rap. Ina fa samedi temele aya fotu ya mina sikaso epé loloni donc amena sondo da ma ko qui fait tranquillité konnana ko anga mixelo ne da ma odongo a sonnana son mina titre ko my music. Donc il veut faire ni akanu dondolebe no voilà ni courage ta dondolebe no voilà. Bonsoir DJ Warabia, c'est GG Tourewan Baby Samanan Gang Morocco Gang Jesali Ablo Choco et Ozoboy et Fama Papi Fatim Sang et Awa Bari et Awa Jara ma fille Bouchra Maïga Umukone émission est super cool là. Et d'accord, GG Tourewan ame big up Saradima ko ame Nyogombolo. Donc faut les bella jelenta avec les gars ina radio Koto FM 104.3 Malikono fo Malikokan Sikasona dafe dugu kelengele na bella jelenta salut DJ Warabia, l'émission est très incontournable. Voilà. C'est de la part de Wara Lilgas depuis Zirelaba, mais Wara Lilgas pour Zirelaba, Kabela de l'Emefa, les gars, toujours un SMS numéro de 63 96 26 19. 63 96 26 19. Donc, les Chapewan, aka épée croix, my music, anga jango kiffé. Konya ukaindi tu yelagosi. I am fine today, make I will leave. Konya ukaindi tu yelagosi. Very, very, I am fine today, make I will leave. Very come my music, die for music. Better go on music, die for music. Como la soulager, on est l'artiste influencé, trouve la conscience, tout son a ouïe. Adam nema jachama critique dogo nete gefende jenga mama son kadate twala ye fuli de mama e misoro bere kadini ni be ore nega mama e jamaro bere kadini ni be ore nega manu e I am fine today, make I will leave. Konya ukaindi tu yelagosi. Very, very, I am fine today, make I will leave. Better come my music, die for music, better come my music. Kanu bena funya kenga follow e mumbe
shaka fading a follow. I've been a do susuma, a dianya telling me. Oh, lady, do susuma, me dianya go back to me. Niye mogo bonyatro. Okanga ni bonya Picasso Chapewana Notigi ni bonya Ikanga ngofa mwitro Epe laba mi bola Epe mi natitire ko Loloni ni a sondo e Feno mi konia Neduma kunyala A 4 morceaux My music Nitege feno mi konia Nitege feno mi kuya Ei neduma kunyala konia la Merci toujours à mes follets de Bella Delema, Radio Côté FM Sanfelala, 104.3, Malikonofo, Malikoka, donc à mes berifo, Kabe Wali Numando. Voilà. Salut Warabia, l'émission est très cool. Je salue Tourewan et Richard et tous les fans de cette émission. C'est Ablo Choko depuis Sanbougouan. Merci beaucoup. Ablo Choko, Sanbougou, Mabela Deleme Foy, Tokola, Amenyorambolo. Salut DJ Warabia, l'émission est super cool. Et bon courage. SMS signé par Kassim depuis Mama City. Merci beaucoup, Kassim. Donc, Ame Mama Songa Bela Deleme Foy, Tokola, Ko, Amenyorambolo, Kelenedo. Voilà. Donc, Amaïro Lagafo, Talbi, Aga anniversaire qu'elle a. Anniversaire Newman Temela, Dieu merci. Donc Talbi a famana parce que Kabi a label ko damne donc musique a osma doni avec Dimson ou ne deme kusebe mais Talbi a surprise que a fanu na album na et a fo anniversaire là plutôt voilà donc a surprise que a fanu na a fil option donc a morceau nandi en maula kango kiffé. Donc, à Oudaka Fanouma, quand on kiffe, voilà. Donc, au son de réveil, somme venait n'attirer qu'au bois. Bois, amène dans ma sabo kiffe, talbi à Koufamana, mais avec la Seigana, donc, Nima Hakli Jigi, Rapou Corolé et Rodila. C'est quand nous sommes la méta. Ousno Bolonorero. Kulumbali, Wasabali. Yenema! Aufamana! Was not on the fucking way. Teni ani elibre ni afanyo kantal bi to kelemi fokambe ronja foku fokambe ubena fo teni na tubi teni mega pole ai bese ga ai beto la teni kele beba kele kakata to e kanyini ka tese kataka to ah uko famana mine te kimonte dilaya na kan filimate déterminé ko taliban bon ku dabali ba ko ba la fotina ba Plasco kele ai Ayata, désormais hors catégorie, docteur agréé en rap, théorie en pratique, c'est technique, c'est mathématique, appelle-moi le professeur. Ubandone, wallahi ke ubandone, wallahi ke ubandone. Tout est bon, tout est correct, tout est ça, tout est tout. Toujours SMS numéro de 63 96 26 19 63 96 26 19 Radio Côté FM 104.3 Méga S. C'est mon appel tout ça aka MC Nega Aya tout Bachiado Ubendo Sino Akili Tiki c'est que les rappeurs Bissaba Sandoli Ningoru Bay ne fera me tirer Karama Tiakeru Kona Muter Jora surprise ne vitesse tout Kabou Fota Pikachu Sibuka Overdose au Ninana Amazonia au Ninana refait par le Satan à conséquence peut être fatal même bandit des à côté même John de Kenya côté Akarameta fera 100 ans Kafali Dingo Sarakole Ubandone wallahi ke ubandone wallahi ke ubandone tout est bon tout est correct tout est ça tout est tout tout est bon tout est correct tout est ça tout est tout yena ma ko bacha yena tu mo ran ma ah Wilkin Peshanbe Jackeria Uzwe Saoga di Rodina Hey, you know what? Who's not on the fucking bill?
Fusno bolona redo voilà bois sabali bois kunubali bois nyine bali Nabila Youssouf halala donc a surprise aga fanuna aka anniversaire do actuellement talbiera avec Sénégal Dakar voilà donc ani aga solo be nyongo fe en faut ko ala ka segno nyuma parce que we projet kura do fene la bena donc o temelen ko fe amena sikaso na una na sikaso ni tigi akun tunne no mouvement kono kusebe mais kosara na aballe no ga surprise ge aballe no ga bo o joy emi nga baldingile no fora bo chama haklibe jigala no emi M3 voilà actuellement avec Bamago na kera M3 musique na e mo chama produit ay mo chama labo donc Togo Flow akuntuna rap game konnana mais kosara na anyabala abeka seigana tuguni donc ay sonkura doge somi na titre management ma Chakuma ba bako si bolono de nous et Togo Flow Chakuma ba oteira mogola jamakela ote dogo mogola Chakuma ba oteira mogola jamakela ote dogo mogola nele Togo Flow ye ngazamani nyenye Togo Flow ye ante fade sago mega fanu te fade sago neka numba te fade sago walai ante fade sago bilai ante fade sago sebe na le fodoko wadudu doko ne mutulu mawani fitulu kasoro dongo do me barake ko monturu bafo di bit foli nyaga igo funu kaliko kera na nyembi koro jigiyata sunani farida nyapo ko jigiyata barata nyumani mukera o te perdi mogolangolo fulaka teria mandi gokolo ka kanu mandi sherifu kalamai obe alala dimi peti kana ganga sa doni inane na kundo mo shite free asim goita de banda ula woloki rento dibila ka pera manu joshi apanga demisenu ye kuka sabali sonja kura kete dugu panga machine nina nyete side me boy ko tanga wili fanu me chendo amatinga yera ira nina nyete side me boy ko tanga wili fanu me chendo amatinga yera ira Warabia DJ, l'émission Yadaï. Je salue tous les auditeurs et auditrices. Bonne continuation, Warabia. C'est l'ADESCO, les créateurs. Merci beaucoup. L'ADESCO, les créateurs. Faut te redire, rien à voir. Salut DJ Warabia, l'émission est fantastique. Je salue tous les membres des groupes couloir, tel président et vice-président. Et vous aussi, c'est de la part de Ben depuis Ponan. Merci beaucoup Ben. Ami big up Sagadima Ponan élément Beladjele me fouito wala couloir de jeunes Mamourou Beladjele me fouito wala Adama Jawara Christine D président Amafo Mamelona Basate Sega Jakuma Konata Wadoka Jubuya Okuma Oetieye Nanada Torila Iba de Manjamake Tutara Mapara Kimela Tuyani Nyango Jalou de Mogo Shikele Kaherefe Ame Kodu Manike Ibeka Denkerefe Jemiseni Telimani White Sirado Chokoroba de Betuku Sira Surudo Koroya Ishlie Hakili de Nyama Joy Lol Bipo Dono Bekelea Arinyana Go Amatenga Yere Fo Tetomba Gai Amatenga Yere Fo Tetomba Gai Chekuma Ba Oteira Mogola Jamakela Ote Dogo Mogola Chekuma Ba Oteira Mogola Jamakela Ote Dogo Mogola Nele Togo Flow Ye Nyegazamani Nye Togo Flow Ye Ante Fade Sago Nega Fanu Te Fade Sago Nega Numba Te Fade Sago Walai Ante Fade Sago Ante Fade Sago Pakosi Bolonorero Ante Fade Sago Chekuma Ba donc Togo Flow voilà Togo Flow avec un Seigado game kono kana tuguni donc ama foka ka bismillah tuguni ame ku quoi voilà okelen roko ame nyongo bolo donc o temelen ko fe ameta seku nantara seku amta nyono nansira yi donc amanteke di Lil Boubassi ay sondoke ka meilleur santé soutenu MC Bagare ina fo nya fietu ga mina MC Bagare nga accident ke abe kumana voilà donc amago be malen dim bela jilenga demena amago be malen dim bela jilenga doula bon mana je kon ko akafsa donc toujours ame duo ke ko alako ke nyetray alaka fisal alaka bampeu alsa voilà donc Lil Boubassi nyono kare do donc dimsen fitine do mais ayakina soro donc
ka ni son in kɛ ka ɲɛsin Bakare ma donc o tɛmɛlen kɔfɛ ni tɛmɛna an n'an ka invité bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tilegan in na invité b'an bolo donc an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni son in de kɔfɛ donc an ka jɛ an ka son in kiffe a Radio Koto FM 104.3 MHz. Bakare ɲuman bɛ ɲuman wolo Bakare i ka i tɛ ɲuman wolo Ala ye diɲɛ da kira kama kira Mamadu kama Ala ye kanu da anw kama Mamadu mantonw kama juguya o tɛ se da kana kɔniya o tɛ se da kana an bɛ yɛrɛ nɛgɛ fu de la masa Ala tile la baara bɛɛ la Segu Bakare bɛ koma de la a bɛ saya ni balo de tɛ an bɛ Ala deli a ka bɔ a la an bɛ Ala deli a kana to a la yana bisi yani yɛrɛ kun diɲɛna tigɛ la bɛɛ ni jɔrɔkun masɛrɛtɔ bɛɛ ni jɔrɔkun diɲɛna tigɛ la ni ye ne jɔrɔkun fatɔ ka fatɔya ana hakili fɛ Bakare jɔnna kɔ a ye sabali fɛ DJ Pasto dɔ kɛra ten wakilasi Bafula dɔ kɛra ten tiɲɛ bɛɛ na bɔ dibi la kɛmɛ Segu Bakare bɛ koma na cɛ ni balo tɛ Ala ka bɔ a la amina yarabi Ala tɛ jalaki bali Segu rapu jamais tɛna ɲɛnɛ fitinɛ bɛ deli la a tɛna ɲɛnɛ denmisɛn mɔgɔba ale bɛ hamina minnu b'a la ka taara Bakare ma sa Hɛrɛnsi Jallo Dabu tere la Galili pasa la ne ka sanɲɔgɔn tɛ Mamutu ko la u ye tara ye Galili kɛrɛfɛ mɔgɔ ye tara ye Nangamaden dun tɛ tara ye Duwawu de dun tɛ tara ye Koromɛsi dun tɛ tara ye kɛrɛfɛ mɔgɔ bi tara ye Ala ye diɲɛ da kira kama kira Mamadu kama Ala ye kanu da anw kama Mamadu mantonw kama juguya o tɛ se da kana kɔniya o tɛ se da kana an bɛ yɛrɛ nɛgɛ fu de la masa Ala tile la baara bɛɛ la Segu Bakare bɛ koma de la a bɛ saya ni balo de tɛ an bɛ Ala deli a ka bɔ a la an bɛ Ala deli a kana to a la yana bisi yani yɛrɛ kun diɲɛna tigɛ la bɛɛ ni jɔrɔkun diɲɛna tigɛ la ni ye ne jɔrɔkun diɲɛna tigɛ ye kama sababu ni kama Ala ye diɲɛ da kira kama kira Mamadu kama kanu da mantonw kama awa ni Adamu kama cɛ ni muso da furu kama Segu rapu dara Bakare kama rapu dara Lili kama ni bɛ ko kɛ a kɛ Ala kama bulo faransɛ ka duwawu tɔ ye duwawu kɛ n ye diɲɛnatigɛ ye waati ye waati yɛrɛ tun ye waati ye tɔgɔ ni sanga ye waati ye dawulatigi ye waati ye se t'anw ɲɛ dabali t'anw ye an bɛ duwawu kɛ Bakare ɲuman kana ani hɛrɛ ni badeli kana amina yarabi n'Ala sɔnna duwawu bɛ jaabi hinɛtigi duwawu ni jaabi setigi Ala duwawu ni jaabi mashallah duwawu ni jaabi Ala ye diɲɛ da kira kama kira Mamadu kama Ala ye kanu da anw kama Mamadu mantonw kama juguya o tɛ se da kana kɔniya o tɛ se da kana an bɛ yɛrɛ nɛgɛ fu de la masa Ala tile la baara bɛɛ la Segu Bakare bɛ koma de la a bɛ saya ni balo de tɛ an bɛ Ala deli a ka bɔ a la an bɛ Ala deli a kana to a la yana bisi yani yɛrɛ kun diɲɛna tigɛ la bɛɛ ni jɔrɔkun diɲɛna tigɛ la ni ye ne jɔrɔkun yɛrɛ sa Ala ka nɔgɔya a bɛ mɔgɔ jɔrɔkun bɔ donc Lil Bubasi donc denmisɛnnin fitinin de don i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ɲɔnɔka de don a ye hakili sɔrɔ a n'a ka denmisɛnninya donc ka ni son duman in bɔ MC Bakare na donc an bɛ dugawu kɛ toujours Bakare Ala ka nɔgɔyaw kɛ k'a tɔɔrɔ dɔgɔya Ala ka ban pewu voilà donc min se min ye ka k'a ye toujours o k'o k'a ye parce que a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin ko in a bɛ se ka bɛɛ de sɔrɔ donc tilegan in na message signé par monsieur Faou Gang depuis Bamako Sebenikoro je salue tout le monde et tous les fans de Kotigi Beka Adam BKT Flafo donc an bɛ foli ta ka di monsieur Faou Gang ma yan fɔ Sebenikoro donc i n'a fɔ message in yɛrɛ a bɛ an don joona an ka invité nɔfɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na n ko invité b'an bolo tilegan in na invité min de don Sikaso ya mɔgɔ dogolen fɛnɛ tɛ rap game kɔnɔna na mɔgɔ dogolen tɛ donc tilegan in na e kun tɛ min kalama a ka ko la i bɛna b'o de kalama i prêt donc i sigi ka ɲɛ dɔ fara radio volume kan pour que e bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko in na togoya min na donc tilegan in na an bɛna kuma d'a ma n'an ye kuma d'a ma sisan donc a b'a yɛrɛ présenté an na fɔlɔ ani folikan min b'a bolo ka d'a ka fanu ma a b'o kɛ donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko ye bonsoir ko bɛ cogo di. Oui, ça va, je vais très bien. Laisse Begon. Alhamdulillah, Rafsa. D'accord, Fulkan me bi bolo ga di Sikaso ma ni wati na mu mi gi lamɛ a Radio Koto FM sanfɛla la.
Ok, ni waati in na n bɛ Sikaso cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Donc ni Sikaso ko de n'i y'a mɛn kotigi bɛ ka Sikaso de don. Donc n tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ foli bɛ bɛɛ lajɛlen big up big up. D'accord. Oui. Fuba tɛ yen nɔ donc i bɛ se k'i yɛrɛ présenter an na pour que mɔgɔw bɛ dɔn yɛrɛ ka ɲɛ parce que mɔgɔ caman bɛ dɔn Beka de la. Oui. Voilà. Donc ne yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn Bakari Konate. Bakari Konate. Donc alliance kotigi Beka. Bakari Jan Radio Bogoti Mama Sako Bamanan Jali Kankan. D'accord. Et Fuba tɛ yen nɔ an y'o faamuya sɔn i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i tɔgɔ ye Bakari. Mais Beka in nana cogo di kotigi Beka nana cogo di. Ok c'est bien. Beka in nacogo a man gɛlɛn. Donc i bɛ Bakari in ta dɔrɔn i bɛ B in ta i b'o bila à côté. Après Konate i bɛ K ta i b'o fara B kan. O ye jumɛn o tɛ Beka ya. Donc kotigi in nacogo ne yɛrɛ donna ko o ko la diɲɛ kɔnɔ a ka di ne ka k'o tigi de. D'accord. Est-ce que bɛ ka faamuya depuis n fitininama quoi. Donc ni donna ko o ko la minnu ko kotigi parce que ne nana dɔrɔn ne b'a tigiya bɛɛ de ta. Donc o tɛ ne yɛrɛ ka tɔgɔ dalen o fanu ka tɔgɔ dalen. Fuba tɛ yen nɔ. Donc Beka in bɔra Beka bolo donc kotigi bɔra fanu bolo. D'accord. E cɛ jɛman ye. D'accord, tilega in na faamuyali sɔrɔla o fana na kotigi Beka. Donc an bɛ fɛ ka dɔn Beka yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de la kosɛbɛ parce que actuellement i ka mouvement ka ca Bamako de. Oui. Mais i yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de la i yɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ jumɛn a nɛmo hakɛto bɛ kuma na. Oui a nɛmo i ka nin kuma in ɲɛna trop donc Beka yɛrɛ ye Lobugula ka den de don. Oui donc n ye temps caman kɛ yen nɔ en plus n nana Sikaso. Donc n nana kabako damaniw kan yan nɔ o temps kɔnɔna na an bolila ka yɛlɛ Beka kɔnɔ an bɛ ka damaniw kan yen fana. D'accord. D'accord Beka i yɛrɛ donna rap mouvement kɔnɔ kun jumɛn na i ye rap choisi parce que baara ka ca ko ka ca mais kun jumɛn na i ye musique de choisi kɛrɛnkɛrɛnnenya rap. Bon n ka cɛ i ka nin question in diyara n ye trop. Donc ne ye musique choisi dɔ wɛrɛ tɛ sinon sani ne ka musique choisi Beka tun bɛ dɔn de kɛ. Dɔn. n kun mari ma o la dɛ. Awɔ depuis an fitininama n bɛ dɔn de kɛ. O ma bɔ i kɔnɔ kɔni. Même pas sisan kabako de don n ka cɛ. Sisan n'i y'a minɛ wa a bɛ yɛrɛ da la a bɛ ban. Ok an bɛ tila k'o jate minɛ. Inchallah i ma faamuya. Donc o temps kɔnɔna na an bɛ dɔn kɛ donc groupe dɔ tun b'an bolo Génération RR. Awɔ. Donc o temps kɔnɔna na an y'an to dɔn sira fɛ. N nana ye mais pour que an ka cɛ ne se ka don studio la ka son bɔ. Parce que n tun bɛ dɔnkili da n bɛ kɔrɔkɛw lamɛn donc musique kanu donna depuis o yɔrɔ la. Donc je suis obligé maintenant ka don studio la k'a lajɛ ni n bɛ se ka fɛn dɔ kɛ. Donc n y'a ye fana o kelen de don a bɛ ka ɲɛ n bolo donc hali sisan an bɛ ka taa n'a o cogo la. Ok mais e hakili b'a la e yɛrɛ donna rap game kɔnɔ musique yɛrɛ game kɔnɔ 2000 combien ou bien e hakili b'o année la. Fɛn ka cɛ a waati nin a ka jan dɔɔnin dɛ. Mais bon n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ donna musique yɛrɛ kɔnɔ c'était 2014-15. 2014-15. N'i ma fili si je me trompe pas a kan ka kɛ o de. D'accord. Mais Beka yɛrɛ ka dɔn rap yɛrɛ kɔnɔna na ko Sikaso ka bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko Beka o kɛra moment jumɛn na. Bon Sikaso ka bɛɛ yɛrɛ ka Beka confirmer k'a dɔn vraiment nin cɛ in cɛkɔrɔba de don ani bonya ka musique kɔnɔ. O kɛra 2017-16. 2017-16 yɔrɔ nin na. Donc 18 kɔnɔ n ka cɛ o kelen de don bɛɛ y'a dɔn Beka yɛrɛ mɔgɔ sugu min. Ok mais o musique o kɔnɔna na o moment na son jumɛn yɛrɛ de y'a to mɔgɔ ye Beka dɔn. Parce que a mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ i ka son dɔ de bɛ yen o de b'a to i bɛ lancer kosɛbɛ. Bon n bɛ se k'a fɔ n ka son dɔ bɛ yen ko Tiriki Tɔrɔkɔ. Donc o de ye n labɔ très bien Sikaso kɔnɔ yan. O de y'i labɔ Sikaso kɔnɔ. Oui. I hakili b'a flow dɔ la. Se ka hakili jigin ani fanu hakili jigin. Cɛ nin cɛ i t'a dabila. Non n ka cɛ o plaisir kɛ fanu ye sa ou bien. Ok vas-y. O bɛ Tiriki Tɔrɔkɔ la MC bɛ Tiriki Tɔrɔkɔ la o bɛ Tiriki Tɔrɔkɔ Sika MC bɛ Tiriki Tɔrɔkɔ la o ni n ka di kɛwale t'u la. Cɛ ji. Fuba tɛ yen non fanu yɛrɛ fanu b'a yɔrɔ nin o. Bon a moment fɛnɛ janyana dɔɔnin quoi. Janyana trop ko ka ca. Effectivement. Voilà donc an bɛ kotigi Beka ka son dɔ lamɛn sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ pour que i ka choix k'a fɔ qualité yɛrɛ min b'a bolo. Kotigi Beka an ka jɛ an ka nin kiffer ɲɔgɔn fɛ Radio Côté FM 104.3 émission Côté on rap. Mime Johnny don, mime Shini don, bebe Bire don, ala bebe Shini don, mime Johnny don, mime Shini don,
Debe bire don, ala debe shini don, ouais, joma don, jome shini don, joma fo, kale shini don, joma don, jome shini don, joma fo, kale shini don, ouais, oh my God, amagobe sababula, puruke ga shini la ben, sino adamade. Asubu masega don, ato e kameleon, kulere kemeni muganitan. Ikele menana, ikele metata, dugo ya bana faubeni. Ijamaga yada kafa, muwari besaya pali, kamaru dawlo kunteta. Domena duza je, se on kele lolo bebe. Go karim bafuruche, siraga jango peresete. Chunite mwoshitai, mama nangebe fly every day. Alors en protéger, c'est le pouvoir développer. Il n'a pas voir à Kaïbé, Nanaka Igo Garissa, Ani Garissa, Ni Garissa. Every day, alors en protéger, c'est le pouvoir développer. Il n'a pas voir à Kaïbé, Nanaka Igo Garissa, Ani Garissa, Ni Garissa. Il est Johnny Don, il est Chini Don, bébé Bire Don, ala bébé Chini Don. Mine Johnny don, mine shini don, bebe bire don, ala bebe shini don, ouais, joma don, jome shini don, joma fo, kale shini don, joma don, jome shini don, joma fo, kale shini don, ouais, kalo itaramu, benye toro pari sababu. Kusuara Dani. Kusuara Adano de Ubide. Kusuara Dani. La lleganya, yere la lleganya, yere la lleganya, ore la nyemi fuye jo. Jamana chogo chogo, inyona kemere be. Sabali kan se mon se na fuariate. Se pa interprete, one day ni baby bam, Sayabena, bébé Tahamibena, il paraît que au télévision, RDB obligatoire, tôt ou tard à domicile, moi je vais pas gagner ni sarana, il est temps de y aller dans un an, fin du monde est naturel, moi de ça, ne t'auras de tout, les rois ne t'auras de tout, wa ni soigner d'eau la tout, à la manjou, à la manjou, Nini te carrière, au Bessa John Allah. Mais respect à tous les original. Yagou Crush, enfin béni. John Bessini dans son titre de Akera Cheikh Trap Bitire Fave. Kotiki Bega, son inspiration dans la Togoji. Parce que tellement son la barala, waro son yere de wala ge malame tuma be mais inspiration wara de sora kono tugunwa. Oui. Son yere a inspiration dans la Togoji. Ok, John Bessini donc. Ou inspiration dans la Togomina. Dans la vie, il veut Kogo la faire di ebala la gele toro. Mais au Ghana il a découragé quoi. Donc mogo wa kuma ani jugu wa kuma ni fo Ghana ni découragé. Donc il chesse les gars kodoge, il a beto alama parce que aller dorone be chini donc. Ne to mo la jian wona mi me chini donc. Donc ame bire la mi me ga ke bi bebe ore donc. Donc chini me ala re bolo. Juste son ma dobo do rega ma se ga courage do on la me bagaula. Kasi ko yiro lo Ghana découragé be jian bara la il chesse les doron. Ore basi même ore basé dans la vie. D'accord. Voilà. Mais il y a des inspirations maintenant tout dire. Bon, les inspirations, il va galama, les réflexions, les inspirations naturelles, faut être là. Souvent les réflexions doron, qu'on doit passer sans, à l'enfer na sans, c'est pour qu'on ait inspiration au sort en sans, les réflexions nous flair. Ah, yoro davala ban. Ouais. Donc qu'on doit gagner va jater mais doron, ou ta doron. Jaro bena au week-end donc les nerfs qu'on a sonné ma d'abord kama quoi. Action, une illustration, mais action en effet. En plus, ni miri fana ga yé vraiment, donna ko ingono, ko chaman kela donc, ou le bébé n'est inspiré quoi. D'accord. Avec difficulté, on est inspiré. Ni ne ja fana ko fana n'est inspiré. C'est comme si meilleur inspiration mais c'est gana quoi. Il n'a pas fait comme dans l'inspiré, sans fendo nanana. Fendo nana. Même si la fendo que ga irana fena. Amen. Galonteo. Ils ont tout dit ici, ils ont tout fait ici, tout ce qui est mauvais, ils ont mis ça sur moi, mais à la rébé, nega papa mama kain, nega fanou et ensuite, au fanadigi la dola,
est-ce que bɛ ka ye hali sisan ne sɔrɔ ma ne sigilen don i b'a dɔn ko ko in ma ja dɔ ya galon tɛ n y'a choix trop bon ko in fana jara dɔ fana ye wayi ya ko min ten o diɲɛlatigɛ taabolo ye mɛnɛ voilà d'accord mais kotigi bɛɛ ka yɛrɛ bɛ sur jumɛn de kɛ musique yɛrɛ rap gamme kɔnɔna na wa rap gamme kɔnɔ n bɛ sur caman kɛ parce que k'a fɔ ko nin ye ne ka base yɛrɛ donc ne ye tout terrain de ye tout terrain de i nana n'a ye cogo o cogo bɛɛ ka b'a boxer hali donso gɔni a bila an ma ye n t'a dɔn n ka cɛ n'i bɛ tangaba suwa tangaba n bɛ tagaba suwa bon n bɛ taa bɛɛ la n bɛ tarapo o kelen de don n tirimɛ tarapo tirimɛ in ye dancehall tirimɛ in ye afro tirimɛ in ye hali cibigi n ka cɛ ne b'a bɛɛ lajɛlen kɛ reggae dancehall awɔ a sugu ma dɔn quoi o de kama n k'a tɛ fila fɔ kelen pe fo te mais kotigi bɛɛ ka yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a ka rap daminɛ na parce que ko mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya surtout musique yɛrɛ surtout n'a fɔra rap donc a kuma ka ca parce que parents dɔw b'a faamuya i n'a fɔ dɔw t'a faamuya parce que dɔw b'a kɛ ko mɔgɔ lankolon i n'a fɔ dɔw ye tɔgɔ tiɲɛ kɛ a la ka tɛmɛ donc i n'a fɔ baara o baara la fɛnɛ ɲuman b'a la komi kolon b'a la donc kotigi bɛɛ ka bɛ se k'a fɔ an ye a gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a ka musique daminɛ na bon vraiment n bɛ se k'a fɔ diɲɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na diɲɛ baara baara i bɛ gɛlɛya sɔrɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ ko in daminɛ na toro parce que san'an ka dɔn i bɛ boli boli o y'a sɔrɔ i dɔrɔn de ɲɛ b'i yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛ t'i la fɔlɔ quoi donc sanni mɔgɔ wɛrɛ k'i ye gɛlɛya minnu bɛ i bɛ olu ku studio ko b'a la déplacement ko b'a la prestation ko b'a la mais an tɛ olu si jate parce que o diyagoya de an bɛ don min na ko bi alihamudulila n tɛ se k'a fɔ bon difficulté bɛɛ kɔni ma ban mais vraiment a tɛ komi kunu quoi kunu ni bi tɛ kelen Dieu merci ça va mais sokɔnɔna la gɛlɛya ma k'a la o la bon dans la famille ko in daminɛ o diyagoya de o parce que i b'a dɔn dɔnkilila ye fɛn dɔ de ye n'i ma wuli ka sɔrɔ aw fɛ yen nɔ dɔnkili bɛ da n'i ko k'i bɛ dɔ la cogo sɔrɔ dɔ la bon i b'a dɔn parents t'a faamuya donc o b'a jira k'i bɛ fɛ ka na ni sira wɛrɛ ye olu ma sira min jira i la alors que dans la vie bɛɛ n'i ka kanu de don donc ne wulila n ye musique kanu a daminɛ na a kun ka gɛlɛn mais tagalen ɲɛ o y'a faamuya parce que o yɛrɛ bɛ ka ye n bɛ ka nafa sɔrɔ a la en plus nafa dɔw bɛ ka lase o ma donc diyagoya de don o ka sira dun man kan kɛ sinon a daminɛ n sɛgɛnna trop d'accord mais gɛlɛya tɛmɛlen kɔfɛ gɛlɛya bɛ fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ tagalen ɲɛfɛ nɔgɔya fɛnɛ bɛ na o la kotigi bɛɛ ka bɛ se ka nɔgɔya jumɛn fɔ bi mun kɛra kotigi bɛɛ ka sira kan mun jɛlen don ka to ka taa toujours wa i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na i n'a fɔ ko depuis i ka ko o daminɛ i dɔrɔn ɲɛ i b'i yɛrɛ la mais n'i y'a kɛ ka ɲɛ tagalen ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ i yira i yɛrɛ la i tila ka mɔgɔ wɛrɛ fana ye sinon i yɛrɛ b'a dɔn ko in daminɛ bon a kun ka gɛlɛn trop i n'a fɔ panajɛri kunda prestation kunda studio taga kunda mais Dieu merci ni bɛɛ lajɛlen nɔgɔya la ne yɛrɛ de bɛ ɲininka sisan karisa i kan ka taa studio la don jumɛn ou bien karisa mouvement jumɛn b'i bolo ne diyagoya yɛrɛ kan bila la alors que a daminɛ a kun tɛ ten an kun b'a ɲini diyagoya mais sisan an b'a essayer ka to k'an kɔntɔrɔma bɔ mouvement yɛrɛ kama a cayala trop d'accord voilà o ye baara ɲuman kɛ de ye e bɛ se ka conseil jumɛn di dɔgɔninw ma mun donna musique la e fɛnɛ kɔfɛ sisan pour que ka se k'o bila ka baara ɲuman kɛ pour que Sikaso musique an mago b'a la a ka se ka avancer ka yɔrɔ min sɔrɔ a bɛ se ka tɛmɛ o kan cogoya min na bon Sikaso musique i n'a fɔ kuma in y'o kelen de ye adamaden y'i yɛrɛ de ye quoi i bɛ ko o ko la genre a jira ko baara in kanu b'i la i kana na décourager kana na mɔgɔ si de lamɛn fɔ ni min nana ni conseil ɲɛnama ye mais ka conseil lankolon di i ma kana na baara kɛ n'a ye donc i ka baara kanu i cɛsiri mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min b'i dɛmɛ ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ Sikaso artiste ye en plus ko ni minnu bɛ k'o la prestation kɛyɔrɔw la ou bien studio ni fɛnw na o kana n'o si jate parce que dɔw b'a dabɔ a kama ka ko ni dɔ kɛ pour que k'i la décourager i ka baara la donc n'i y'o kumakan ninnu suit dɔrɔn donc i b'a bila donc i b'a jira dɔrɔn i y'a kanu de ne de ko n b'a kɛ wa ne de b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ ne de b'a kɛ wa n'i y'a kɛ a b'a lamɛn d'accord o tɛmɛlen kɔfɛ kotigi bɛ ka an ɲɛ b'a la i bɛ Bamako de la ka caya sisan kotigi bɛ ka yɛrɛ takun ye mun de ye Bamako walima i bɛ fɛ ka yɛlɛma i yɛrɛ de wa ou bien a ko bɛ cogo di ou bien mun de y'i se kun jumɛn de y'i se bon juste musique n'a taabolo de don donc en tant qu'un artiste ne bɛ musique kɔnɔ voisine ye ma diyagoya de i n'a fɔ n bɛ exemple ta ne bɛ Sikaso yan nɔ Sikaso qualité Sikaso bɛ o de dɔn mais pourquoi pas bɛɛ ka qualité ne tɛ se k'o di n ka faniw ma donc olu ko bɛɛ b'a la a bɛɛ musique domaine kɔnɔna de donc an bɛ yen nɔ an bɛ musique sira de kan an bɛ baara la mais bientôt kuma man ɲi quoi Manu bɛ n'a faamuya ala ka diɲɛ a tɛ mɛn yɛrɛ a tɛ mɛn yɛrɛ sɔnni dɔrɔn sɔnni dɔrɔn awɔ
Mistep à te mère. Ah. Et renaissance. Faut passer. Donc, amena do au détail là, tagaligne fait. Mais il y a son obé, son mina titré ko promesse fou. Amena son jeu c'est ça. Mais avant qu'il y ait un son jeu, donc dans les promesses d'autres, ta béga ina va timer wa wal ma ko to godi. Non, derrière il veut n'y avoir rien. Inspiration dans la to godi. J'espère que promesse on est au corps de bon. On a tout douan ko mago laïdu. Ouais, laïdu. Ouais. Donc tiens on est mana la route adama de dija iga bois sera. C'est vrai. Allez mourir réfléchir ya fone ma fone ne ba ga la route tara e nga ma ke. Ouais. Uti tiens. Comment kera. Donc pour une négation ni e ala ma tege wasa. Ouais. Yora be wasa. Abene wasa. Donc atara mo wore fana no ala ma bo wasa. Ko intene doronga wa souvent ko ndo ge mimi ga fanu yera kunga mimi yera kunga. Genre bu wata ta sora ko no wa klibe la sia ko. C'est vrai. Dans la vie promesse il faut on fait no de ni ata dija iga bo asrama. Nga tego mi ko ni ko basé ne re ina fo ami barake action ne kama action. Ko ro be ge dorama yi doron ma ta dorama ge dongli. Donc manu wala mais sinon lawru tara mo chama bo asrama lawru do taro lu bora asrama. OK. Donc même faut lawru taro na ko ma ke ejije ga ke ore check ça ore dia. Ouais. C'est vrai au famille là sinon fan donc ngoko bega ga fama do re ki lawru do tay ko amasega kemi ga ko re kama ko so inspiration na ila. Mais c'est comme pour on a ça. Bon, c'est à pour je on a benga famille areru. Ouais. Mais il y a ko fan do ya fo. Nem no fan bo filila. Afa ko inte bega ere kungan. Mais après ya bega ere kungan. Et musique de lawru do sa ga tarane ma bo asirama. Ouais. Donc ko no bega quoi. C'est vrai. Ni kondo doron ya ta bega ga fanu ya ta bega kan baga yo ejije ga bo asirama. Ni ba do se a ke doron kana na fo. Ouais. So fo show. D'accord. Donc, on a fait la maison, on a promesse fou, Beka Flow. I'm a fantasy protege, promesse fou, negatiota, muna, promesse fou, negatiota, muna, ma fou forte, passé ya, no time for pussy, et gan forte, passé ya, no time for pussy, promesse fou, negatiota. Muna, promesse fou, bêtise. Muna, ma fou forte, passé ya, no time for pussy. Et gan forte, passé ya, no time for pussy. Tu sais que la donne il y a comment? Il y a beau des catabo foucan, oui c'est sur la foufoula. Il y a beau bedi godman, il ala yamunga ore kanyage. Depuis tout mami et le cola, faut que ça se yongu manita mauma. Et c'est iaye ou be iame, faut doger à toi. De yereku, son yereku, et gada yereku. Ça va vous chama me tira la rano. Atanga me jama go de nyona, ni a ton sera don ko go chega nana. Ça va go, ça va e fali wolo. Affaire malila, chama ne elu wolo. Jomo go la o te akoe, ni ba ro ki be se na ta ameku, ameku. Ameku, promesse fou, negatiota, muna, promesse fou, negatiota, muna, ma fou forte, passé ya, no time for pussy, et gan forte, passé ya, no time for pussy, promesse fou, negatiota, muna, promesse fou, negatiota. Kutora puya Dani. Je suis DJ Wapia. No time for pussy. Mikena bayi nirat la sonye. Misaraga ibila ibe koye. Kuma mugu bayi na fato la ise miye koi na ike igikodo. Poiti bolo. Ibe ka promesi taga yala. Muna. Unu temela amefila. Chini dombaga mogo to don ala rebo don sanka na don ala men ikele ibera iteshwa ne ma foki ga gene fekoy ne a foki ga la rure time megi shwa te ganye me no meta don dola amese mama fanta da protege kotigi kana do me yana ati me atobe fo malila waju eson basta waju eson
Voilà, donc il n'a pas hier pour la mettre à 600 ko promesse fou donc ko anganota it sega fam feke donc chawakora ere walma musukise abi donc kuma kandila mogo imana ge tugo ikuma kan la batu ore nyogonte mogo ga tigela ko ninkele mogo ga daila fene kuma kan kele donc ni kuma kan ta mogo tugo ijija ika sega wale it sega fam feke kana masie walma kana goye kibe ita olufe donc olu nyekoro kuma ni ga promesse futa donc abena ni ko chama na fo ko tigi bega era bola ga nyefa ga expliquer aga son kon nana tuga mina donc ko tigi bega e ga musique dam le ni sisanche album bibolo walma mixtape bibolo walma EP bibolo bon ma album ke mais mixtape besina ala ga jen ouais mixtape kan ala bla janvier kono janvier plait à Dieu inchallah ouais donc okoro mixtape te follow EPT follow bi album te follow donc single drone bibolo ga barake mais yere ga rafu dam nen ni sisanche est ce que kotigi bega yere single mi bo hakli wala adala ki single hakli mo est ce que hakli wala dala nga che c'est trop c'est trop ni ngama be fra nyon nga sans c'est trop ouais vraiment chama bola vraiment ouais chama bola faut passer non donc famille ala ina fo yera côté ko mixtape besra la kana mais am siga diba don ge mixtape inka couleur sugu me ba kono walma featuring ma kono ani qualité juma ba kono pour que fanu fene siga avant gundo sora la avant ya siga blaou ka kiffé problème faut ta la vas-y d'accord sont meubles de la poser d'accord et mixtape yere siga titri foya na composer le non combien de titres dit ouais mixtape yere titré renaissance oui d'accord combien de morceaux wa kono bon on a 8 morceaux de ga kono 8 morceaux ouais featuring mala ou ba be yere kelemi ouais featuring mala inshallah ouais featuring mala bo wara nga chen ko surprise yere ba bela jelen galama mais manu préparer do nga chen featuring duma ba kono nga chen duma baw ouais inshallah d'accord ouais et kotigi bega ouais amena do wondo kono woronna bistapi kon nana i a produit oui j'espère que be bamago ya clan chama ke bamago oui mais est-ce que do ke siga so studio do kon nana bon sans te mentir ma finge siga so vraiment muna ina fo nya fo chego na barana tabolo relo ouais est-ce que va bon ni wati na nga nsigile no bega were la chaya vraiment bon ina fo kuma damne ngi mango qualité ko indamne na siga so wani ouais donc ni ko tigi bega yele la bega wala bega aisa ga baran fonke j'espère que we la ni o kuna wolo parce que bi taganya ko fo atoko mingi ni ya ke siga so o segi ko rere mais mega fendo re fu esi yoro le beno no bega o ma fo et da so ga fo bi déplacer na fo na production ya no atla ga segi ah kusi fanga be boyan o dorone do sino problème fo iti faut pas non parce que fan do ko ki ka produit ga suma siga so ko siga so qualité ni maya bon parce que il va ronner débat sur nous faire ba to fene donc absega ke ebe bamako absega ke produit chama ke studio chama yala donc ebsega défaut do nyanta ebsega fo anga producteur wal ma anga arrangeur obsega were courger a ron fene na a débat nous chama kun fene o ron de bon siga so production ko wan ebsega fengele ni fo o kofe siga so beatmaker bon en plus en nemo obsega fungo matériel ko don bo ola o ka bara la mais matériel ko don bo la o sega ke we demena na sira ou be fona na sira donc o wonna mo te jigi mo la wala sega kilna do ta mais après ga te bo asira ma donc c'est juste ça sinon o ka bara la o ka qualité kan mais matériel ko don be o la en plus te o do fara chesiri gan quoi chesiri le mi wa don fara gan quoi me fera mun fo wa famnya quoi voilà donc ega jatimna na ya matériel ko différencier be yani bamako voilà o différencier de don ma famia ok d'accord familial sorolo fere na kojugo et kotigi beka donc ika sono be somi na blala amame somi na bega circuler sans kosebe somi na titre ko baba ambarko baba ambarko ni afo sika so ya mo godolinte mo dolim bare do kosebe donc soy hakina nanela togo jire lien jumere we ni baba ambarko nyonche ouais baba ambarko anem o mse ga fo interigare c'est mon ami en place de un corregare do parce que anye ko chama ke nyon fait musique kono na aga deme chama sera ma quoi ouais
nemo ina fo ali nere bega podium follow siga suano baba ambargo de kera ako nyama already jona fin chama kala ta ko mi parrain ma donc c'est juste ça sinon siga soga bere ba do amase nega expliquer tuguni en plus baba ambargo c'est quelqu'un ani jeunesse nyonche a jele no turu jeunesse ga da avec jeunesse demain mouvement chama be no tel que concert affiche ou podium affiche il va to yala donc on va dire vraiment mo ngom ra kono jele no quoi voilà d'accord sinon baba ambargo nyongo chama ne bisiga so yon pour wa ne mo lu to fo d'accord pour wa ne mo to fo bon nam tam show itega fo bon non bon Benigalien potion menere voilà Benigalien potion ro c'est la gagner ni ngam lien jume be aw ni nyonche voilà depuis bon musique waro baba reflet vraiment ni kam turu voilà ni kam turu voilà disons la vérité en kanu avec wele ndogoni avec tamé baro chama ke voilà c'est vrai c'est ça d'accord donc ore la yeso dédié gagner chi baba Amarigo voilà mais est-ce que ere son ira baba Amarigo là ouais bon baba Amarigo ouais son ira là mais son ira li ala do ni sonja jume ke la ay munefi ay wono ubla woto ino ay re me o tsage parce que imana baraj man ke ga di mo ma ni kuma o wala ni go bla ngi woto me fa fo ni soja fangare buana quoi ni soja fangare buana ma turu en plus te a apprécier fembe donc en kuma chama ra go ko fait d'accord na ga di ne go fo ibaro ne to fo ya faut pas dire bon ame ça faire la mais am ko sera ko ça ame big up ta di baba Amarigo era ma nya fo Amarigo bugula baba Amarigo ibanga bo mais wote ne toga bo baba gara mo ko lo terrain sans ore ne dabali aba baba baba m3city.com baba baba I'm better for Amarigo baba Amarigo I'm better for Amarigo baba Amarigo dem soma for Amarigo na warawa for Amarigo irawa for Amarigo na eta for Amarigo afo Amarigo baba Amarigo afo Amarigo baba Amarigo afo Amarigo baba Amarigo baba Amarigo cha te fila cha ikele Amarigo ichafuma ba wai te kujege ibariga tigige ke wale kuma ode chamanda adogo te chamana baba go kuni ko bananku mami fai erefa siri papa siri makorobo siri trawere makorobo mama kaka makorobo kaka sure makorobo sege baba te korobo baba te on te korobo galonte agera kabago Amarigo gera kabago agera kabago Amarigo igapo gera jinago I'm better for Amarigo baba Amarigo I'm better for Amarigo baba Amarigo dem soma for Amarigo moroba for Amarigo irawa for Amarigo na eta for Amarigo afo Amarigo baba Amarigo baba Amarigo baba Amarigo baba Amarigo allons seulement vraiment galonte ketimima il paraît que tiens shuguma donc Amarigo dai kelengele nupe baba nyongo macha ofana digila sharugola dansa wo eniko baba niche Amarigo niche ejula mo wabeshe sega le pa ajuba abolo ko cheya emi ote she don't tell umamu wote kapashite isiri jama jala yere fola Amarigo e masoma kemile che eni shokoma ambega ambolo wuli sanfe ka fo baba Amarigo kaga surega Amarigo baba Amarigo siri tarawere ga Amarigo baba Amarigo 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 baba Amarigo I'm better for Amarigo baba Amarigo I'm better for Amarigo
Amariko, Denso ma fo, Amariko, Maboro ba fo, Amariko, Sia ba fo, Amariko, Na eta fo, Amariko, Afo Amariko, Baba Amariko, Afo Amariko, Baba Amariko, Afo Amariko, Baba Amariko, Baba Amariko. Mama Taga Ture Adoloni, Tara Were Adoloni, Taja Pisama Furuge, Pasuma Tajara Furuge, Abineta Zagite Furuge, Travel Sumaila Balimanga, Afo Amariko, Baba Amariko, Afo Amariko. Baba Amariko, Beka, I saw me dédié gagner chi Baba Amariko ma donc ambora ko de kifé sisa. Oui. Ame foldi Baba erema koseba ka kanuba bela jeli fo koseba parce que abe mo chama de ma koseba ina fo yera fo togo yamina vrai dit. Donc amo big up takadama sikaso jeunesse demella, sikaso rapperu demella, sikaso shobzimanu demella koseba. Donc ama fo la koseba ali animateur demella fene ama fo koseba parce que chama ba soro mais utake u fasola doin. Parce que vous savez que mo no fe mo sengoro utulu jati mais ulu kera mo dama be donc comme ama le regarder ba kon nana bi donc ama fula ko sebe ko chapeau vraiment donc et au temele ko fait ça ko ika featuring na sumani sika suko est-ce que era de la featuring ngen sika suko ifolo awani featuring ngen sika suko et featuring John avec Bianjo Perli ouais au temele ko fait. Bon, au Tamelin, on est featuring avec un groupe Sikamen Clan. Ouais. Oui. D'accord. Et tu as été bichon de... Ouais. Non, bon, après, il y a mes Sikamen. Ouais, Sikamen ne connaît pas couronne. Non, 600 Sikamen. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ah, il m'a dit 600 Sikamen. D'accord. Ouais. Ok, au famille là. Lien du web ni perli rete. Donc, on a deux condamnés follow. Parce que sur un il fait Ibora Bomaougana, il en a perli ga pujom na donc, on a mis sika suka fou kosebe moun déplacer là, gata perli ga et concert gratuit là tribune na mou fou kosebe parce que nous y sika suka codé, nous y beni kele a concert mi na d'abord no kama pour que sika so jeunesse faranyonga. Ami perli fou kosebe ga staff fene fou parce que aga concert ya kera concert mi na organisera kosebe. Concert ya fene sika so rappel ka concert ke conférence de la presse là à chien follow que là aller détail mercredi temele entre mes stade Bameba Traoré là ay média franjonga animateur gata se mo chama ma pour ki am siga débat chama ke concert kunga ko sebe donc ama foko courage alsa aka courage ta abenya donc ama fo ka staffu kelingli na bela jele fo ka fanu fene fo donc amet ma di ma san lien jume be eni perli erete Bianjo Perli ouais bon lien do wan ñoo ci ci ani bara chama nga ñoo fe ina fo concert be oula une perli re concert nga ñoo fa singa am so apta fla we sabala ouais siga so du hono be fa hono fe lubu la ani fla kay ma fla ngi kelinga bana su fana ouais d'accord donc au Lyon et voilà au Lyon touran ñoo ci ma donc al 600 o kelene do ko fa ra e bon mega barga ñoo fa mega essayer ga jela do pour ga penser à featuring doge ka jira ga forcer la famille donc ko ina nati d'accord et c'est ga mo hakli digo featuring ñoron do la pour que fanu mo woron ya bon ma référé di fanu ok ni taun dafaleyan kotigi u dafaleyan ni taun dafaleyan kotigi u dafaleyan oto fagaleyan nyango de on fagaleyan kotigi bega ni perli bianjo kotigi bega ni perli bianjo ni taun dafaleyan kotigi u dafaleyan oto fagaleyan nyango de on fagaleyan kotigi bega ni perli bianjo. D'accord. Donc, fanu e choisi ça gado somine do refrain na. D'accord. Mais pourquoi il ka feature manchani sikaso rapper oui? Bon, il waro ko infle ko intena bologelen kan. Imam famia. Ninge mango ko intena bologelen ga. Ibaro souvent dega ka ko rap madorama. C'est ga fo ati dega yere bolo. Tel que n'a pas fait tant mon office en futur chama tara ga nyeshima mais ibaro barana tabolo rero
donc musique yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn an bɛ baara kɛ ni mɔgɔ dɔw de managerw b'o la donc équipe yɛrɛ kɔnɔna b'o la t'a sɔrɔ ko dɔ bɛ a bɛ se ka a bɛ bɛn ne ma mais n'a ma bɛn ne ka équipe ma ou bien n'a ma bɛn n ka managerw ma donc c'est pas du tout facile voilà sinon k'a fɔ ko fɛn bɛ ne ni artiste ni ɲɔgɔn cɛ non c'est pas ça d'accord non foyi tɛ yen nɔ voilà sinon hali sini ni featuring ko b'i la donc i bɛ se ka recherche kɛ ni bɛɛ ka manager ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɛɛ ka yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a bɛ ɲɛ cogo min na donc an bɛ baara kɛ ten d'accord inchallah ok o faamuyala donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na mais bɛɛ ka signé don label dɔ la wa ou bien i n'i ka staff dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo bon actuellement bɛɛ ka signé tɛ label foyi la moi je travaille avec mes amis ni n teriw de bɛ ka baara kɛ n cɛɲɔgɔnw minnu ye n faamuya n yɛrɛ minnu faamuya hakilinaw kɛra kelen an bɛ k'a d'a kan awɔ d'accord fanu fɛnɛ ko bɛɛ ka k'i ka show ka suma Sikaso dɔɔni i n'a fɔ rappeur caman bɛ yen u bɛ show kasi walima concert labɛn donc an b'a ye ko bɛɛ ka ta ka suma ko pourquoi mun de bɛ k'o kɛ ou bien i bɛ ka siran de ayi o n'o dabila siran kɔrɔ ne tɛ siran yɛrɛ kɔrɔ dɔn yɛrɛ i b'a dɔn k'o tɛ ne joli la awɔ ni n'o ye dɔrɔn ne b'o tigɛ i m'a faamuya non siran tɛ i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na ko n'a taabolo de don sinon bɛɛ ka n ye concert caman kɛ Sikaso yan nɔ awɔ n bɛ se k'a fɔ n ka concert a tɛ komi a ka suma a ma suma même si je me trompe pas Seliba la n bɔra k'a lawuli yan Seleni na n bɔra k'a lawuli donc sanni o fana cɛ n ye concert dɔw fana kɛ Sikaso yan wa olu kɛra mais an bɛ temps min kɔnɔ sisan i n'a fɔ an bɛ baara la donc an tɛ ka ɲɛsin concert ko ma fɔlɔ donc sanni i ka wari dun i b'a ɲini cogo de labɛn donc an b'o siraw de kan ok d'accord o faamuyala donc comme waati bɛ ka korona ye bɛɛ an bɛna nɛgɛjuru sira di kanubagaw fɛnɛ ma donc a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ɲininkali dɔ fɛnɛ bɛ fan dɔw fɛnɛ bolo ka d'i ma pour que i n'o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na donc an bɛ nɛgɛjuru sira di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma 21 76 09 30 21 76 90 30 n'i y'o kɔri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Koto FM kunkan fɛ ani bɛɛ ka de bɛ ɲɔgɔn bolo a radio Koto FM sanfɛla la donc nɛgɛjuru fɔlɔ bɛ sira la an k'o bisimila fɔlɔ allo allo oui. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, Dieu merci. D'accord, et bismillah. Donc, on a une vidéo de moi pour nous parler de donc, déjà, c'est mon chiffre. Non, dis pas vous. D'accord. Donc, courage à vous demain. Ok, merci. Ok, bonne soirée. Merci beaucoup, MC. Donc ni ye bega k'i ka courage ta voilà donc ko u b'i kɔ toujours baara dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ an b'a fɔ dɔrɔn i ka nin tɛgɛ lajigi i bɛ min na n'i ma dɔ fara o kan donc i kana fɛn b'o la parce que an mago b'a la Sikaso fɛnɛ fɔ an ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ sɔrɔ mun fɛnɛ bɛ se ka Sikaso représenter fan caman fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna tɛ tuguni dɛ kɔ kan fan caman fɛ quoi donc an b'a fɔ i ni tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ka courage ta donc ça va aller a bɛ ɲɛnabɔ 21 76 09 30 21 76 90 30 o de ye ligne direct ye nin waati in na n'i bɛ fɛ ka kuma Beka fɛ donc Beka ka son dɔ bɛ yen an k'o fɛnɛ kiffe fɔlɔ nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don Ennemi, no. Allez, toi, tu fais pas le feu. Ce que tu prépares contre moi, laisse ça, tu ne savais pas que moi je savais que tu savais. Mais la qualité, il était na folie, moi j'étais na folie, pour lui me parler na, ya. Anga chaga, anga yambla, otata. Bitantina tota. 21 76 09 30, allô? Oui, allô? Oui, ça va? Comment est-ce Merci tout là. Bébé, amala fo. Allah kana basi ko. Amina ya rabbi. On konta wolo ko. O jarani? Dora blaga dana. Ousmane Kone ka bomi? D'accord. Radio ko ton paragraphe ko. Ajaru bela jele Ousmane. Amina ya rabbi, merci beaucoup. Ousmane Kone, Sawal Bougou, Ami Fulta Kadama, Sawal Bougou Kabela Jeleme Faso la Klegayna. 21 76 09 30 ani kotigi begare we nyomolo. Ni ngal jume be la kala. Wal may mago be aka jumere la. O nyafa ya ko fi. Allô? Allô? Oui, ça va?
ko bɛɛ ye ko ne ko ko kelen don wa. D'accord. K'a na di yan, a y'a di yan. Ok. Voilà, merci. Fogatino. Merci. Lakari. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Pega yɛrɛ bɔla ka kuma mɛn. Wa n tulo b'a la inchallah. D'accord. K'a tɛna tigɛ n na. Ok. 21 76 09 30 mugan ni kelen 76 fu kɔnɔntɔn 30. ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ kotigi bega la walima conseil jumɛn b'i bolo ka d'a ma. They're down Urujima, Alina Mariko. They're down Filenima, Alina Yetachi. Yagergia Fogalula, Anade Anena. I'm take a job, I'm take a job, I'm take a job. I'm take a job, all day I down, all day bam bam bam. 21 76 09 30, allô? Allô? Oui, ça va? Code de la macami nyongo bolo wa. D'accord. Ok, l'un am nyongo bolo. Ok, merci beaucoup. On va faire un peu donc avec nyongo bolo quoi. 21 76 09 30 Radio Côté FM Sikasso Mali Mararo Sabana Nedo. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va. Non, zéro hier donc. Non, maga. D'accord, il me semble que Sénégal. Non, agora puxar kan saredi. Akana flyer ma ko. La. Parce que après il s'en donne sur le clear ma. Ouais. Era comme me de la quoi. Beaucoup quoi. OK. Agora puxar kon ça. D'accord, à Chloé. Artiri de salvo tena quoi. OK. Mais Richard era plan de refaire. Ajara Richard Kujugu. Merci frère. Ça me fait la follow quoi. OK. Ça va aller là. Mina Arabi. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc, hier voilà comment mais. Ouais, nous correspond. Voilà. Donc, avec les conseils ou fenêtre voilà. Donc, il est baraque na be. Agachala fait. Amago la ini mina abi sabati. Allô? 21 76 09 30 wani kelen biolon vla noro fu kono ton bisawa Radio Côté FM Sikasso. You show vega show do mamba, dance. You show vega show do mamba, dance, 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 dance. Oh the papa, oh the down. I'm take a job, I'm take a job. Oh the down, oh the papa. All take a party. Oh the papa, Master V Bolonare do Grand V. Allô? 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 Oui, ça va? Allô? Oui, allô, dès que là, ça va? I'm Filari. Ok. Il faut pas te non, frère, tu vas là, moi, dans la 21 76 09 30, Mougani Kele Biolo Blano or Fou Koronto Bisaba. Et Bega Wati Bega Tanae Wati Beningasi. Oui. Donc, il y a là-bas on a 600. Il y a pour il y a photogamina. Il veut Bamako 600. Oui. Donc, il veut Bamako mouvement, un Sikasso rap mouvement. Et Rebolo d'Anfra du Rebon Nyonje. Bon, Bamako mouvement, ni Sikasso mouvement. Bon, il y a différents genre, Bega mouvement à Kalantro. Donc yanta ka sumane ne doni ninga ka kalanjar misigi kunda ere ina fo podium kunda prestation kunda mouvement ka kalan parce que ye afamia no ane mais afamia le tuguni milieu kono ka teme siga so kono na kan quoi voilà mouvement ka kalan plus te union famia dale no nyona c'est vrai ana mara ko mancha quoi d'accord et au fait famia la 600 donc la reina il se a conseil du même fait dit si que soit rappeur Bema ouais donc il se a conseil du même dit si que soit rappeur Bema pour que se a courage mta pour que il fait se a hakina mila barasraka il fait se go do ko to na mo bala si que rappeur fait se a avancer to na ka se ga temo kan bon
c'est pour avancer c'est pour la base même aux artistes kunda mais artistes dont c'est avancer il faut manager ou famille so bishimanu nga famille ali awra de so baragelaw aw fana ga famille parce que il va refaire musique et fenori faga fara nyongo nga ga barage mais c'est ce mouvement ne fait mi yere yala c'est comme si bébé ga barage à niveau là a yere abi be kuna ga na nyefela soro alors que bese ga nyefela soro mais après que ne ata sa tan kemekeme kunda donc e be ka baraka niveau ne be ka baraka niveau là n'an fara ɲɔgɔn a bɛ se ka 90 a bɛ se ka ɲɛfɛla sɔrɔ donc tan donc an bɛ se ka dɛmɛ don olu ma se ka so wa tana de ɲɔgɔn dɛmɛ misiki kunda dɛ donc galon man donc il faut que fan ka fɔri tana ye ɲɔgɔn dɛmɛ artiste kunda wa sobisimanu yɛrɛ kunda kabako la artiste sɛgɛnnen don bolo toro u maltraité trop bon olu ko ninnu man ɲi tel i n'a fɔ concert kunda yan concert yɛrɛ la ne bɛ artiste caman ye u nana pour que u ka prester u b'u ka manu cɛ ka na u b'u ka jo wele ka na wa ne kan ka taa prester alors que a bɛ fɔ karisa na i bɛ prester tɔgɔ b'an ka liste la tan u bɛ tila ka na u bɛ segin bon o man kan tɛ ka kɛ artiste bɛrɛ min kan ka jouer a ye o ta donc a ka baara kɛ ni o ye artiste bina kan ka jouer ne taara 200 ta dun yɔrɔ o tɛ passé donc o kɔnɔna na kɔni olu fana ko o jija sobisimanu nana jɔ so baarakɛlaw ani managerw donc artistes ta ye min ye kɔni u b'u jija u ka dɔnkili duman bɔ u b'u cɛsiri n'an fara ɲɔgɔn kan an fanga bɛ s'a la d'accord wulada in na o faamuyala folikan laban jumɛn de b'e bolo sisan ka di i ka faniw ma ani radio Kutu FM fɛnɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye plateau in sanfɛ ouais bon n bɛ se ka folikan laban min di faniw ma ani lamɛnbagaw vraiment o ni ce ala k'u sara parce que dans la vie n'an bɛ mɔgɔ de b'i kɔ ni mɔgɔ t'i kɔ diɲɛ baara nafa t'a kɛli la parce que an b'a kɛ mɔgɔw le kama fɛn fɛn bɛɛ ka kanu ni ko in na i sara tɛ ne bolo ala k'i sara donc foli bɛ Sikaso ka bɛɛ lajɛlen donc ala ka jamana sankɔrɔ tan musique ala ka sankɔrɔ tan ala ka bɛɛ sago k'a ye ouais merci bon bɛɛ ka i tɛ se ka taa ten en tant que i m'an bilasira ni freestyle muruni dɔ ye quoi donc i bɛ se ka freestyle dɔ k'an ye an bɛ sɔrɔ ka bɔ n'o ye wulada in na ok ala ye danni kɛ mais a ma kɛli kɛ wa n'a ko min bɛ kɛ fosi tɛ n'o bali sanu ni wari mugu o bɛ caman bolo olu bɛ daga miiri denko hami de la den caman bɛ dɔwlu bolo dunu ɲa mais wari t'olu bolo k'u denw sago kɛ et kulo bɛ na mais est-ce que e bɛ ka faamu la vie c'est comme ça fɛn bɛɛ ye fila fila sankolo dugukolo kile hani kalo adama ani hawa adama yan papa bɛɛ b'a de hawa mais munna tɛ ka bɛn munna bɛ ka ɲɔgɔn bon munna dusu tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dusu tɛ si tu as la solution bro is my blame bro pourquoi pas me aider vraiment ni change les mains ça finira jamais non vraiment galon tɛ wallahi galon tɛ merci an b'a fɔ k'i ka courage ta n'ala sɔnna ma ça va aller a bɛ ɲɛnabɔ inchallah courage o kɔni o fara i bolo dala kan dɔrɔn ok non a diyara n ye trop kɔfɛ n bɛ se ka min fɔ manu ye donc ni mago bɛ bɛɛ la a kɛra mouvement wɛrɛ donc contact bɛ n bolo manager ka contact ye i bɛ se k'o wele donc a bɛ se ka préparer ka numéro ta donc 75 61 14 08 donc voilà 75 61 14 08 d'accord donc contact ye fila a bɛ se ka kɛ n'i ye nin wele ne b'a nin sɔrɔ donc n bɛna mun di sisan n'i y'o fana sɔrɔ donc o kelen de don a bɛ lawuli Fuba tɛ yen nɔ ouais a tɛ ca ni numéro in de don i n'a fɔ n bɔra k'a d'aw ma cogo min na donc o kɔfɛ o tɛmɛlen kɔ i bɛ se ka 72 fana ta 06 66 52 donc ne ye numéro fila fɛn fɛn wele bɛɛ ka ko la a ka ca ala fɛ i ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ok merci beaucoup Bega donc an b'i fo k'i ka manager fo ka staff bɛɛ lajɛlen fo ka fanu bɛɛ lajɛlen fo foli bɛ bɛɛ lajɛlen manager kotigi Ibra a bɛ n côté la yan d'accord Abou les 6 millions a bɛ n côté la yan Olchet ne ka promoteur belebeleba ye d'accord donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen ok donc o kelen de don a tɛ tiɲɛ merci a ko merci an bɛ ɲɔgɔn bolo a ko o filɛ ka bagan de ma fu la ka n tɔgɔ cɛn ka yaala ka jugu nkalon bɛɛ da ne la i ka wolo kɛra nimisa cɛ n'i ma jugu sɔrɔ i yɛrɛ la ban yɛrɛ ye ta zero ji kunnankolon tɛ kumu mikoro jan ka taa ɲini bɛɛ bɛ taa a tɛ do su bɛɛ de bɛ kɛ ka hami tɛkisi sɛbɛn ni miiri
Amega joranga shinina. Écoute-moi bro mon ami. Malien musique be darala. Mali musique dirigeant te barala. Galome yala yan feralila. Tuyanga bolita no sodo. Kasiri chama me misiri la. Ete dawang ala efula. Ala efula. Aligi dawang ala efula. Merci bien, merci beaucoup. Bega donc amenyo bolo kelenero. Donc la reine ame bere fuga be walimano ni yani kotigi bega ya radio Côté FM samfala la. Ale rek nyanga invité bi. Donc ngaki la ibora fenchama kala ma kotigi bega kola. Donc ni togore do chaque samedi capter le 104.3 là. Donc amenyo soro samedi wara inshallah on a la ma basket 13h30 katable 17h qu'on a mais suina amenyo soro 22h 23h au week-end show. Donc ko bela jele ko la chile no fare fe Mamadou Sirbe tonton Badjo tonton Viego le Traoré aller 1h30 magadi ne rawa jo principe ko la chile no tamba jay fe ko ta se Aisha Jara musoka Aisha nego krafe kuma galamani sali adamele a foti je waga bia do amenyo ngata suina 22h 23h bye bye ciao ciao Adogo te chamana, baba wo kuni ko bananku, mami fai erefa.